କାଳିଆପାଣିସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଦାବିରେ କାଳିଆପାଣିସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଦାବିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପିଆର୍ଏମ୍, ସିଭିଲ୍ ଓ ମେଡିକାଲ ବିଭାଗ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଳିଆପାଣିସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସୂଦନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖଣି ପରିଚାଳକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅବନ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। हूँ मधुसूदन पुष्टि ऑफिस रे जूनियर टाइम कीपर अच्छी आमर कर्मचारी संघर प्रतिनिधित्व करुच्ची। अच्छा, कौन कहबे आज आपनकर जो समस्या है आप समस्त एकत्रित होइछन कोन के विस्तृत भाव जणेबे टिके? विस्तृत आम ओडिशा खनि निगम रे कार्यरत विगत 25-26 वर्ष है। ए कार्यरत जिते अधिकारी सब आसी से माने परिवार को लेकिन चली आम सुख दुखद आम कम करूँ से मैंने जिते बड़े जहाँ चाहिए जदि आम 8 घंटा पर भी चाहिए से एभली आमको भल पाती आम कार्य देखई देचु। आमर जी मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा सुधांशु सामल महोदय बहुत बढ़िया से माने कार्य दक्षता ए वर्ष भी लाभ अधिका करी। आमर मैनेजिंग डायरेक्टर सी रहिले आमर जी आंचलिक प्रबंधक अच्छा सी भी बहुत भद्र लोक से कर्मचारी पीआर मान को लेकिन चलुँच एवं आमर जी अल्प दिन है आसी आमर सुशांत नायक सार जे खनि परिचालक सी भी बहुत भद्र लोक आम दुख सुख रोचे आम आहरी 10 घंटा कम करा 8 घंटा बदल में आम खुशी अच्छु। किंतु आमर जे प्रशासनिक अधिकारी अच्छा सुशांत कुमार सेठी महोदय तांकर कार्य दक्षतार जेकोसी जिनिस आम जदि आपत्ति करिया जाऊँ सी आमको ऑफिस कार्य कौन सहयोग न करी कि आमर एप्लिकेशन को कौन विचार को न नहीं ग्रहण न करी हजि जाऊँगी आमको दुर्व्यवहार कर महिला कर्मचारी जो मैंने 5:30 आमर जो समय निर्घंट होती सी आसवे 4टा बेले आम महिला कर्मचारी निर्घंट होती समय जे सी जी 5:30 कि लेट्रे आसबि घंटे 2 घंटा जे मु कहूँ मोर किए कौन कर मोर उपरस्थ अधिकारी सहित हाथ अच्छी मु कहूँ तुम आहरी अध घंटा घंटे काम करा जाऊ। ये सब महिला कर्मचारी एवं आमर पीआरएम भाई आमर कर्मचारी बहुत आपत्ति पर मु जेहेतु कर्मचारी संघर जड़े प्रतिनिधित्व करुच्ची तेणु आज दिन में मु विषय खनि परिचालक को अवगत कराई लिखित आगे जन ये दुर्व्यवहार आम सही पारू ना कहीं आम जो मनीष समाज आईचु आमर निहाती हूँ गोटे मान सम्मान दरकार। आम अध घंटा छाड़े जगार जदि अधिका कम करूँ आमर किसी दुख ना किंतु आमर मान सम्मान दरकार आमको भल व्यवहार दरकार। एक कार्यशैली आमर सब भूल हो लोक मैंने जो मैंने अवसर नहीं से मैंने आउर ईपीएफ भारी प्रोब्लेम से सब सहयोग मिलूनी मास मास धरी से हैरान होगी जाऊँच सबू क्षेत्र में आउ मेन है दुर्व्यवहार सकाशे आज आम एकत्रित होती आपण मानक महा विशुभ संक्रांति आज नववर्षर दिन में आम आज ये अधिकारी विषय आपत्ति करूँ कौन अभियोग ना आम आपत्ति करूँ आपको केमती यथाशीघ्र जो विचार को नि जाए आमर जो मन भल थी आम परिवार जो जाए समय जो 4-5 घंटा रोचु ड्यूटी पर आम शांति आम परिवार सहित रहीबू एवं कालतीपिता करूँ ए विपद आम मुक्ति करने आम मैनेजिंग डायरेक्टर को आपत्ति करूँ खनि परिचालक और रिजनाल मैनेजर कर विपद आम मुक्ति करूँ आम शांति कालतीपित करूँ। देवस्मिता साहू सीनियर फार्मासिस्ट ओडिशा खनि निगम रे काम करुच्ची मु पुष्टि एवं जिते अभियोग अच्छी मुझे सहमत अच्छी। द्वितीयतः मु गोटे कथा कहबी आमर जितेक भाई भौणी मैंने काम कर समस्ते ऑफिशियल काम उपर संपूर्ण नॉलेज ना तेणुक जदि किसी अवहेला होउची तो ताकू तुरंत कागज पत्र देखिकिना समाधान बाट नक एपरी दुर्व्यवहार करवा अवहेला करवा एसबू जिनस ठीक नुह। मु श्री प्रहलाद महांत OMW रो संपादक साउथ कालियापाणी रो पीआर मजदूर ठिका श्रमिक रूपे काम करुँच दीर्घ 4 समस्या कौन
ପିଆର ମଜଦୁରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ତ କଲେ ନାହିଁ। ୱାସିଂଟା ଲାଗୁ ହେଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ 10,000 ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ୱାସିଂଟା ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମରିଯାଇଛି ଜଣେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ, ତାର ପଇସା ପତ୍ର ବି ପୁଅ ପାଇପାରିଲେନି। 2 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମଲ। ଏ 2 ଜଣ ନାଟଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାର୍ ସେମାନେ ଓମସିର, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜୋତା ଟପି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନୁ। ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲାବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ତଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବନି ପଞ୍ଜିଂ, ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଇପିଏଫ୍ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଏ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଲା, ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଜଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ଦାବି ରଖିବା କଥା ଆମକୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ ଏଠୁ। ହେଉଛି ତା ତଳେ ଯିଏ ରହୁଛି। ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବା କଥା, ଆମର ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ବୋନସ୍ ଗିଫ୍ଟ ବି କାଟିଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆଉଥରେ ପାଇଲୁ ସାର୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ। ଆଗ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମେ ଅନଶନ ଟାଇମ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ।